Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina waru quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin. Wa ja'alal qur'ana shifaan lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadratil jamil malaikatul muqarrabin alaihi wassalatu wassalamu jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa qurratina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadratil nabiyina hijrah bila baskaliya makanan salam wa ila hadratil syahidi sadatina sadatul haqqi wa awliya sholihin wa ulama amin aina mangkana masyarikil ardi lama qoribiha khususan ila hadrati awliya tisatil ladina wala kudina fi buldatina Indonesia wala khususan ila hadrati ma'alifu adal kitab bil tafsir Jalalain Jalaluddin Muhammadin Ahmad Mahali wa ila hadrati Jalaluddin Abdurrahman bin Abdurrahman suci wa tasawasirahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin bisyaril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati walidayya khususan ila hadrati wa ila hadrati barhamhuma kama rabbayani shaghira sayyidillahi lahuma al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadzal majlis insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bis salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin shalihah hasil maqasidana wa maqasidahu majma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardh ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamasuki ta'ala bi haqqati taqati wa tarbiyati awliya udisha warzuqna kamala tiba'i khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiruka wa na'rifu bihi nawajiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmi nabiyyin wa fasahata fil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin
muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa jur'atil fahmi warzuqna hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majlis Rihlatur Ruhaniyah Auliya Tis'ah Pasujudan Songo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahayu sakum dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan kaji kita, ngopi kita, firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah, kita memulai kembali setelah suratul Fatihah. Kita akan mengkaji kembali surat Al-Baqarah ayat 1 dan seterusnya. Jadi kita kaji ulang. Setelah bulan Ramadan yang lalu kita khatamkan Al-Quran 30 juz. Al-Fatihah sudah selesai. Sekarang surat Al-Baqarah ayat 1 dan seterusnya. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran Karim ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nurul kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuah ilahiyah ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wa akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang akan kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Likulli niyatin sholihah ajarahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna
Shadaqallahul Azim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yu'minun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Mari kita artikan lafaz demi lafaz. Alif lam mim. Alif lam mim. Hanya Allah yang mengetahui. Hanya Allah yang mengetahui. Zalika itulah Alkitabu kitab. Alkitabu kitab. La roiba. La raiba. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Fihi di dalamnya. Fihi di dalamnya. Dan petunjuk. Hudan petunjuk. Lil muttaqina. Lil muttaqina. Bagi orang-orang yang takwa. Bagi orang-orang yang takwa. Alladzina orang-orang. Alladzina orang-orang Yu'minuna. yu'minuna. Yang mereka beriman. Yang mereka beriman. Bil ghaibi. Bil ghaibi. Dengan yang gaib. Dengan yang gaib. Wa yuqimuna. Wa yuqimuna. Dan mereka mendirikan. Dan mereka mendirikan as-sholata sholat. as-salata Wa salat. mimma. Wa mimma. Dan dari apa-apa. Dan dari apa-apa Razaqnahum. razaqnahum. Yang kami rezekikan. Yang kami rezekikan Kepada mereka. kepada mereka. Yunfiquna. Yunfiquna. Mereka menginfakkan. Mereka menginfakkan. Walladzina. Walladzina. Dan orang-orang yu'minuna. Yu'minuna. Yang mereka beriman. Yang mereka beriman. Bima dengan apa-apa. Bima dengan apa-apa. Unzila. Unzila. Yang diturunkan. Yang diturunkan. Ilaika. Ilaika. Kepadamu. Kepadamu. Wama dan apa-apa. Wama dan apa-apa. Unzila. Unzila. Yang diturunkan. Yang diturunkan. Min qablika. Min qablika. Dari sebelum kamu. Dari sebelum kamu. Wabil akhirati. Wabil akhirati. Dan dengan hari akhir. Dan dengan hari akhir. Atau akhirat. Atau akhirat. Yuqinuna. Yuqinuna. Hum mereka. Hum mereka. Yuqinuna. Yuqinuna. Mereka yakin. Mereka yakin. Ulaika. Ulaika. Mereka
mereka itulah ala hudan atas petunjuk mir rabbihim dari Tuhan mereka ulaika dan mereka itulah hum yang mereka itu al muflihuna orang yang beruntung orang-orang yang menang Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Demikianlah tabarukan kita firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quranul Karim surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang baru saja kita baca bersama-sama dan kita ketahui artinya, terjemahnya lafaz demi lafaz. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalamilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah itu ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing. Sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang hamilul Quran ahlullah, menjadi orang-orang yang direksa, diramu, diurusi, diopeni, dicukupi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menad dunya ilal akhirah. Qabul ya rabbal alamin.